Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all in good health. I am Melinda Anandita as an English teacher. Okay, before we start our class, let's pray first. Pray begin. Finish. Okay, I will check your attendance list. By the way, who today is not present? Yusuf and Rasid? Where is going? No information? Okay, absent, yes. Gay? Mamluatur Rahmah? Where is he? See? Okay, good Wilson, Mamluatur Rahmah. Okay, the other are all present in good health. Alhamdulillah. Oh ya, saya baru ingat. Minggu lalu saya memberikan kalian tugas ya. Apakah kalian sudah selesai? Jika sudah selesai, mari kumpulkan ya. Saya akan mengeceknya. Firda, come here. Share this book with your friends, okay? Thank you. Okay, I think you all already understand how to determine the structure to recon text. Do you remember what is recon text? Yes, Rosa. What is recon text? Yes, that's right. Recon text tell us what really happened. Thank you, Rosa, for your answer. Okay, today we will learn about narrative text. Apa itu narrative text? Siapa yang tahu? Ya, Laila. Ya, benar. Narrative text is easy stories created to entertain readers. Give applause to Laila. Apakah kalian pernah mendengar cerita Malin Kundang? Atau pernah membacanya? Tentang apa itu? Cerita tentang apa? Ya, saya mempunyai contoh ya. Ini saya kasih kertas masing-masing ke kalian. Contoh dari naratif teks tentang Malin Kundang. Silahkan kalian baca. Oke, setelah kalian baca, dari cerita Malin Kundang, apakah kalian tahu apa masalahnya itu? Permasalahan dari Malin Kundang itu apa? Ya, benar. Seorang anak yang tidak mengakui ibunya. Dan bagaimana akhirnya? Akhir cerita dari Malin Kundang. Siapa yang bisa? Oke, Firda. Ya, benar. Berakhir menyedihkan karena dikutuk menjadi batu. Give plus buat yang sudah jawab ya. Terima kasih. Tujuan kita belajar naratif teks itu untuk mengetahui apa itu naratif teks, strukturnya naratif teks itu seperti apa, ciri-cirinya, terus cara membaca dengan baik seperti apa, seperti itu. Okay, now I want to explain about narrative text. Pengertiannya, strukturnya, ciri-cirinya kita akan membahasnya ya. Oke, sekarang kita buka halaman 62 tentang narrative text. Di sini sudah ada ya. Saya akan menjelaskan. Narrative text is a fictional or written story that is made to entertain the readers. Narrative text we usually encounter in the form of fairy tales, folklore, and other fiction story. Narrative always deal with some problem which lead to the climax and the turn
into a solution to the problem. Structure narrative text terdiri dari 3 bagian: orientation, complication, and resolution. Orientation: who were involved in the story, when and where. Jadi orientation itu berisi tentang pengenalan tokoh, latar belakang, tempat, waktu dari cerita. Siapa, apa, kapan, dan di mana. Seperti itu. Complication: a problem arises followed by other problems. Nah, complication ini adalah masalah-masalah yang mulai muncul dan harus diselesaikan oleh tokoh utama pada cerita tersebut. Yang ketiga, resolution. Solution to the problem. Jadi resolution itu adalah di mana cerita berakhir. Pada bagian ini, masalah terselesaikan oleh si tokoh utama. Dalam bagian resolution biasanya juga terdapat moral value atau nasihat dari cerita tersebut, atau yang bisa disebut dengan koda. Ciri-ciri: use the of noun phrase seperti a beautiful princess, a high temple, seperti itu. The use of connectives, the use adverbial phrase of time and place, the use of the simple past, the use of action verb, the use of saying verb, the use of thinking verb, feeling verb, and of sense. Okay, have you understood about my explanation? Are there any question? Yes, Wardah. Good question. So, is there a recontext and narrative text the same? Yes, the two texts tell the event of the past, and the two texts have the aim to entertain the readers. And the structure is the same. The last is the language feature of using action verb, past tense, using time conjunction. Jadi teks naratif teks dan recontext itu memiliki persamaan, hampir sama seperti itu. Dari ciri-cirinya ya menggunakan action verb, menggunakan past tense, menggunakan kata penghubung waktu, seperti itu. Okay, how is my explanation, Wardah? Can you understand? Thank you, Wardah. Sekarang, nah kan tadi saya sudah memberikan kalian kertas contoh cerita Malin Kundang itu ya. No, I ask you to determine the structure of the story and find vocabulary that you think is really found at last 3, okay? Saya mau kalian menentukan struktur dari cerita Malin Kundang itu, menentukan strukturnya seperti tugas di rumah, menentukan strukturnya itu, tapi ini tentang narrative text ya. Menentukan strukturnya dan kalian cari 3 kalimat, 3 kosakata yang menurut kalian jarang kalian temui, seperti itu. Okay, for this who can already be collected. Yes, Firda, this structure is correct. Then, what vocabulary do you find? Okay, kamu sudah menemukan 3 ya, 3 kosakata. Thunderstorm itu artinya hujan badai. Wicked itu hancur, defeated itu mengalahkan. Coba contohkan pronunciation-nya. Thunderstorm, seperti itu ya. Wicked, divided. Now practice the vocabulary. Thank you, Firda. Nah, yang lain bisa kumpulkan ya. No, I want to you make a group 3 sampai 4 orang.
Dalam satu grup kalian membuat berisi 3 sampai 4 orang ya. Terus and you make narrative text using your own language. Kalian membuat cerita naratif teks menggunakan bahasa kalian sendiri, seperti ceritanya Cinderella seperti itu. Kalian kan pasti pernah ya mendengar atau membaca cerita Cinderella seperti itu. Ya kalau belum carilah ya, mencari terus kalian ceritakan ulang menggunakan bahasa kalian sendiri seperti itu. When it's finished, you can collect it and I will correct it. Oke? Nah, dari tulisan kelompok pertama, kalian sudah paham Kak? Sudah paham dengan strukturnya, bahasa yang digunakan sudah, ciri-cirinya sudah benar. Oke, give plus for group 1. Now, I will conclude lesson today. Who can conclude? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, sana. Ya, benar. Naratif teks adalah cerita karangan yang ditulis untuk menghibur pembaca. Naratif teks itu seperti apa? Ya, Sofia, seperti apa? Seperti dongeng, cerita rakyat, fable. Ya, benar. Tujuan dari dari naratif teks apa? Ya, Hilda. Benar, tujuannya agar pembaca mendapat hikmah dan menghibur para pembaca. Strukturnya siapa yang ingat? Ya, Juan. Benar. Ada 3 bagian, orientation, complication, and resolution. I'll give you homework assessment. Oke, sekarang saya akan memberikan pekerjaan rumah ya, seperti biasa. Saya akan membekali kalian dengan pekerjaan rumah. Open page 6. Buka halaman 59. Nah, di halaman 59 ada cerita Bandung Bondowoso and Roro Jonggrang. Nah, di sini strukturnya sudah jelas ya, ada orientation, complication, resolution. Nah, kan ini sudah jelas strukturnya. Jadi kalian pahami dan baca cerita tersebut, lalu kalian jawab pertanyaannya. Di sini ada 8 pertanyaan, kalian jawab pertanyaannya dengan benar. Oke ya? Paham? Oke, kita akan bertemu minggu depan dengan materi prosedur teks. Kalian cari tahu apa itu prosedur teks. Dan kalian cari tahu apa itu prosedur teks. Bagian-bagian prosedur teks itu apa aja, seperti itu ya. Minggu depan saya akan memberikan stimulus pada kalian tentang itu. Okay, before we end this class, let's pray first. Let's pray, begin. Finish. Thank you for all. Goodbye and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.